नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ फेब्रुआरी मास 5 तारिख बुधवार। आपण मान नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एमती प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखा। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आज प्रथम खबर सरकार श्रमिक मारण नीति को तीव्र विरोध 12 तारिख में अखचक ठप। सरकार श्रमिक मारण नीति 12 तारिख में अखचक बंद डाकरा देइछन्ति श्रमिक संगठन आईएनटीयूसी एआईटीयूसी एचएमएस सीआईटीयू एआईयूटीयूसी एआईटीयूसीयू स्वाधीन फेडरेशन सारा भारत में चकाजाम करने को निष्पत्ति नहीं। केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी 4टी श्रम कार्ड बातिल अन्य दाबी बंद डाकरा दी जाइए। लगातार भाव देशर श्रमजीवी जनगणना को शोषण करुवा अभियोग होइछि विशेष सूत्र खबर मिली। परवर्ती खबर मार्च 6 रु प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए वार्षिक परीक्षा 13 जाए 2टी सेटिंग रे लिखित। आसंता मार्च 6 तारिख रु आरंभ होब प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए वार्षिक परीक्षा। प्रथम रु चतुर्थ षष्ठ रु सप्तम श्रेणी जाए समेटिव आसेसमेंट दी हेब। पंचम और अष्टम श्रेणी पिलांकर वार्षिक परीक्षा हेब मार्च 6 रु 7 तारिख जाए मौखिक परीक्षा हेब। 7 रु 13 तारिख जाए लिखित परीक्षा हेब। एने कार्यसूची जारी करछि ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए 6 तारिख रे मातृभाषा परिवेश और सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेब। 7 रे गणित परीक्षा प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए हेब। तृतीय रु पंचम श्रेणी पिलांकर इंग्राजी मौखिक परीक्षा मध्य हेब। सेपरि 9 तारिख रु सकाळ 7टा रु 9टा रु प्रथम सिटिंग परीक्षा हेब। परवर्ती खबर बढ़िला राजपाल यादव को अड़ुआ कोर्ट कहले आत्मसमर्पण कर नहले बढ़िला बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को अड़ुआ। चेक बाउंस मामला रे आत्मसमर्पण आदेश रु आश्वस्ति पाए दिल्ली हाईकोर्ट से करथिबा आवेदन लाजिछि झटका। आवेदन को खारज करछंती कोर्ट। यासो आसंता 4 तारिख रे आत्मसमर्पण करबा को निर्देश दिया जायतिला। मुंबई रे थिबारो 2 दिन आत्मसमर्पण पय समय दिया जायतिला मात्र एबे कोनोसी आधार नै एणु एबे कोहल करिवार कोनोसी कारण नै बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सीबीएसई जारी कला 10म द्वादश बोर्ड परीक्षार एडमिट कार्ड जानतु केउठी किपरि करिवे डाउनलोड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 2024 वर्षर 10म जुक्त 2 बोर्ड परीक्षा पे एडमिट कार्ड हॉल टिकट जारी करिछि। बोर्ड पक्षरु सृष्टि करा जायछि जे रेगुलर छात्र छात्री माने एडमिट कार्ड स्कूल माध्यम रे पाइबे जेते प्राइवेट कैंडिडेट्स और बेसरकारी प्रार्थी माने निज सरकारी वेबसाइट रु अर्थात ऑनलाइन रे डाउनलोड करि परिबे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2024 रु आरंभ हेबो। एडमिट कार्ड बिना कोनोसी छात्र को परीक्षा केंद्र को प्रवेश करबा को अनुमति मिलिबो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रथमे सरकारी वेबसाइट परिदर्शन करिवे एवं फ्री एलपीजी गैस राशन कार्ड धारी को फ्री रे मिलिबो गैस सिलेंडर खाता को आसीबो 800 टंका सब्सिडी। कैबिनेट बैठक रे बाजिला मोहर राशन कार्ड धारी को पई बड़ खुशीर खबर। दिल्ली सरकार होली और दीपावली अवसर में योग्य राशन कार्ड परिवार मान को मागणा एलपीजी गैस सिलेंडर देवा को निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षत होता कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव को मंजूरी करिछि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सांबादिक सम्मेलन में प्रत्येक मागणा गैस सिलेंडर पर 853 टंका राशि डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट माध्यम रे योग्य लाभार्थी बैंक खाता को पठाଯିବ। यह राशि होली पूर्व लाभार्थी खाते जमा ହେବ। यह मागणा गैस सिलेंडर योजना पर सरकार 242 कोटी बराद कर मुख्यमंत्री कहते मागणा एलपीजी गैस सिलेंडर किपरि पाइबे। प्राप्त सूचना अनुसार मंगलवार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षत अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में एथपाई 242 कोटी टंका अनुमोदन करा जायछि। यह योजना अधीन रे राजधानी समस्त राशन कार्डधारी परिवार प्रतिवर्ष 2टी सिलेंडर समकक्ष आर्थिक सहायता पाइबे। ए वर्ष होली पूर्व प्रत्येक लाभान्वित हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर यह गाड़ी पर्यटन क्षेत्र में अत्याधुनिक और आरामदायक सेवा जोगाइब। यह काराभान टूरिज्म युव पर्यटक और प्राकृतिक प्रेमी दुस्साहसिक भ्रमण में आग्रह करुवा पर्यटक को आकर्षित कर पर्यटन सह विलासपूर्ण यात्रा जोड़ी भ्रमण समय होटेल आवश्यकता काराभान पूरण करें। सूचना अनुसार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली शांति। परवर्ती खबर 2 दिन पर लिटर पिछा 50 टंका सस्ता हो पारे खाइबा तेल। खाद्यपेयर दान खूब बढ़ी पारे लागितिला तेबे सूत्रରୁ जଣା पड़िछि कि एबे खाइबा तेल रो दान 50 टंका किंबा 40 टंका लाभ कमी पारे। आपण माने जाइथिबे कि जेते बेले महामारी व्यापिथिला सेते बेले आमे देखिथिलु कि यह खूब जोर से निज प्राधान्य विस्तार करथिला।
ତେଣୁ କରି ସବୁ ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଙ୍ଗା ସଂଘର ସଭାପତି ଶଙ୍କର ଟକ୍କର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ 46% ବିଶୁଦ୍ଧି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଏଠାରେ ବହୁଦିନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ କୋଠା କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଉନ୍ନତମାନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆମର ନିବେଶ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି, ଚାଷୀ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ମାଟିର ଝିଅ, ସେ ମାଟି କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ସମୃଦ୍ଧ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଭୂମି। ଏହା ଦେଶକୁ ମାନ୍ୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା, ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାମ୍ପସ, ଏମ୍ଏସ୍ସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି? ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅବସର ସବୁ ନିୟମ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିବୀର ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଯାବତ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସାଲାରୀ, ପେନ୍ସନ୍, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବୁ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ କି? ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ନା ପାରମ୍ପରିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳେ ନା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଡରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ମିଳେ? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 11.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ ମିଳେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମାସିକ ସାଲାରୀରୁ କଟାଯାଉଥିବା ରାଶି ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅସମାନ ଅବଦାନ ଓ ସୁଧ ମିଶ୍ରିତ ତିଆରି ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଆୟକର ମୁକ୍ତ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ସଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଯଦିଓ ଅଗ୍ନିବୀର ଚାକିରି ସମୟରେ 4 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସମୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀର ସେମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।